استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لروح العارف بالله شيخ حسن البصري ثم إلى روح العارف بالله شيخ جنيد البغدادي ثم إلى روح العارف بالله سيد عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح العارف بالله شيخ ناصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ثم إلى روح العارف بالله شيخ سيد عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح العارف بالله شيخ أبو الحسن العشعري ثم إلى روح العارف بالله شيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح العارف بالله سيد محمد بن عبد الكريم الخضري الحسني سمن المدني ثم إلى روح محمد أرشد بن عبد الله كلام ثم إلى العارف بالله شيخ محمد شرواني عبد الباقي البنجري ثم إلى روح العارف بالله زيد بن عبد الغاني ثم إلى روح العارف بالله كشف الأنوار بن محمد شرواني عبد وأصولهم وفروعهم أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن بالشفاء واللطف والعافية والغنيمة والبركة وطول الأمور لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتهان بجاه سيد ولد أنه وأن الله يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجب والحسد والحقد ويحفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأل الله ببركة هذا المجلس المبارك وعلى كل من نال سلفنا الصالح وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووافقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kemudian kita memasuki pulang tauhid ini yang wajib kita ketahui adalah qadirun, sifat Allah yang ke-16 yang ke-14 itu adalah qadirun. Artinya Allah Ta'ala yang kuasa. Maka mustahil yang lemah. Dalilnya yaitu dalil sifat kudrat adanya. Maka patut bagi orang beriman beriktikad bahwasanya inya banyak takutnya kepada Tuhannya yang amat kuasa. Lagi besar pengharapannya kepadanya dengan memberi segala nikmat kebajikan kepadanya.
Artinya kalau kita ini sudah belajar tauhid ini dengan sifat Allah Qadirun ini, kita takutan lawan Tuhan. Karena sidin bisa membolak-balikkan orang itu. Makanya sebutin aja beliau lah, kita sebutin minta pengharapan lawan Allah. Jadi nang mana kita ini beliau bila sakit berdoa lawan Tuhan, mudahan kesembuhan diberi oleh Allah. Nah, itu kita jangan berikut lawan dokter beliau. Karena dokter kada kuasa juga. Nah, ya kalau beliau kayak itu, kalau kita nih nah, pulang balik pada dokter berobat ya kalau beliau itu sah saja. Tapi nya kada kuasa beliau menyembuhkan orang. Nah, kalau nya Allah Taala, nang lain pada itu lemah beliau kada kawa apa-apa. Nah, kita min tujuan beliau lah, misalnya nih ekonomi babaya cukup aja. Nah, ya kalau beliau kada kawan nang lain-lain ini kita ikuti beliau. Yang lainnya hanya Allah nang kuasa nang kawaya mencukupi rezeki kita. Nah, nang lain tu kada kawa beli ampun maaf. Nah, itu orang bertauhid diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang ikhtiar ni jalani aja. Cuma Allah kena memberi, kena siapa nang dikehendakinya, lakesamnya berduit kena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala beliau. Nah, makanya agama lalu melajari beliau kayak apa guru, jangan kan guru bangun itu madahi beliau ampun maaf. Nah, jadi jar guru bangun itu ampun maaf, kalau kita nih mudahan rezeki itu dicukupkan Tuhan beliau anunya. Bila saben Jumat tuh nah guru bangun memadahi itu beliau ampun maaf, jangan ditinggalkan jar sidin. Fatihah 7, Qul huwallah 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Jangan ditinggalkan jar sidin. Kalau hendak dicukupi jar sidin. Nah, rezeki itu. Jadi Mbak Jumat itu jangan dulu bulik kita beliau tuh berbangun rumah deh belum beliau pun maaf anunya menikah bulik di sini dengan kada cukup semingguan tuh jadi. Jadi bila kita seminggu tuh namun mencukupkan tuh kayak apa berbangun tanya Allah kalau nama memberi itu jadi kuasa kalau jadi makanya kita mengharap dan Allah beliau pun maaf anunya nah. Jadi kita baca Fatihah 7, batis kayak batahiyat jangan pindah dulu anu ya. Jadi Fatihah 7, Qul huwallah 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7 beliau enak. Lalu doanya khusus hari Jumat tuh. Nah, iya nang imam kalau baca kata Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Muqdi, ya Mu'in. Itu doanya khusus hari Jumat itu. Disuruh tuh beliau pun itu nah. Jadi bila hari Jumat itu disuruh Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Muqdi, ya Mu'in, ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika amman siwa wa bi fadlika amman siwa. Jadi ibaratkan tuh baca doa nih itu beliau pun baca tuh guru bangun mendat itu beliau nang ditur kitab tuh nah kalau orang kita baca mah baca 3, amun sorongan guru bangun nyuruh baca 7 beliau semingguan itu kada betah utang kita. Nah, supaya mana-mana nah. Siapa lagi yang kita harap ya kalau mencukupkan rezeki kita nah pun maaf ya anunya kita belantak hari itu nah beliau anunya jadi kita baca Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Muqdi ya Mu'in ya Wadud nang sorongan nih baca mun imam aminakan dia dulu imam tuh aminakan kayak nembas besun balimbat untung ya kalau baca 7 tuh kita berdoa soronganan Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Muqdi ya Mu'in ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak 7 kali boleh nah sorongan aja 7 kali dulu nah 4 untung 7 sini sudah boleh. Ada lagi ulama yang mengamalkan beliau tuh ampun maaf sedina. Jadi sini kabulkan oleh Allah hari Jumat tuh dahsyat beliau diberi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini beruntung sembahyang Jumat membaca doa ning itu sidin. Bila boleh saya mencapai anunya apa? Anu tihang masjidnya, tihang masjid japai sidin. Ya Allah, jadi sini amalkan. Ulun sudah menunaikan hajat Engkau ya Allah. Tunaikan hajat ulun ya Allah. Masjidin mano kan. Ulun sudah menunaikan apa yang Engkau perintahkan. Sekarang tunaikan hajat ulun. Ada ulama yang kayak itu boleh tuh menjadi kitab tuh boleh. Nah, duitnya boleh diberi Tuhan balabihan terus beli Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila bulik sidin bertontong pada Jumat boleh jape sidin kena tihang. Mamat tihang masih gitu tuh ulama besar tuh dalam kita kan itu nah. Jadi bertontong jape sidin tihang tuh ya Allah. Ulun sudah menuan kewajiban non pian. Ya kalau boleh ampun maaf nah. Sekarang nah ulun mohon kepada Engkau ya jape tihang anda tak tihang meneh. Yang
Apa nang di luar tunar ya? Pintunya si Jape bilang ada tiangnya pintu si Jape bilang pun maaf tandanya. Nah, ulama jadi gitu. Ternyata beliau punya sugih benar gurunya beliau diberi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya bayangkan anunya. Ini mahar Allah Subhanahu wa taala karena Allah kuasa beliau. Nah, jadi makanya kita beliau lah ampun maaf. Nah, itu belajar itu siapa lagi nang kau mencukupkan kita? Ya kalau beliau pun maaf nah, ya kalau beliau siapa lagi nang kau memberikan kita kelebihan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang lain itu disugihakan Tuhan. Beliau pun Abdurrahman bin Auf sugih, Imam Syafi'i sugih, beliau Imam Malik sugih, beliau pun semua. Mereka itu kata Imam Hakun beliau. Nah, makanya kenapa Allah cukupkan kehidupannya. Nah, makanya ini hari Jumat itu dasar beliau. Jadi bila hari Jumat untung kita jangan balik dulu. Ya kalau beliau benar, mudah kita kau mengamalkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar orang sunyi kan cukup aja insyaallah. Biar nak kayak apa aja beliau pun maaf. Ujar orang nak kayak biar aja terserah aja orang. Ya kalau beliau pun maaf. Tapi kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid ini beliau itu nang kita nana. Siapa nang kawan nang qadirun ini nang kuasa nang kau mencukupkan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ulun ampun maaf beliau berapa banyak sudah ulun punya teman, punya sahabat nang mengamalkan kali kan udah cukupkan Tuhan jualan jangan bergerak dulu 5 Jumat ya kalau beliau itu kan kita berharap Allah ya kalau beliau pun maaf siapa lagi nak puasa nang kau mau bahas orang beliau pun maaf nang kau mau bahas orang siapa lagi nang pun maaf anunya kecuali Allah. Nah jadi oleh karena mbak untung Jumat tuh batis jangan berubah beliau jadi batisnya batal lempoh aja nah kayak akhir itu nah jangan berubah kalau pun kan assalamualaikum itu langsung bersilat jangan beliau nah kayak itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan dunia. Walau utang sebenarnya bisa utang nah. Ini kalau utang banyak pulang nah hari Jumat tujuh menyelesaikannya. Walau utang sebesar Jabal Uhud beliau. Utang sebesar Jabal Uhud kita baca apa yang Nabi melajari di dalam kitab itu beliau. Baca Allahumma kfini bihalalik an harami wa aghnini bifadlika amman siwak. Jadi bebinian lah paling bagus kalau hari Jumat tu lah beliau ampun ini untuk bebinian. Bebinian tu paling bagus karena hendak maghrib Jumat sore ke beliau. Nah, jadi bebinian kalau hendaknya itu dicukupkan Tuhan rezekinya diberi Allah Subhanahu wa taala bila hendak maghrib baca Allahumma kfini bihalalik an harami wa aghnini bifadlika amman siwak. Lebih lagu waktunya 10 menit sebelum adzan. 10 menit sebelum adzan duduk pian meminta lawan Tuhan beliau. Insya Allah yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia terbesar. Nah, makanya guru bank itu beliau ampun maaf lah guru bank itu doa tiga mendoakan murid itu beliau. Naik haji, Muhammad pokok cukupan. Ya kalau beliau tandanya lawan awak diberi sehat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu guru bank itu beliau. Makanya minta lawan Tuhan itu bang dijulung sidin nah. Ya kalau beliau amalan tu lihat tapi ampun maaf. Orang nama amalkan 7 lihat itu beliau kada pacangan hidup miskin. Sinul babandar nah. Kalau kita mengamalkan Jumat itu beliau pun maafnya nah. Jumat 7. Ya kalau beliau baca doanya yang itu 7. Dalam kitab 3 ini guru bangnya ada 7. Nah beliau pun bila pun membaca 7 dicukupkan semingguan tuh beliau. Rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seminggu baca pulang. Seminggu baca pulang cukup terus diberi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita belajar tauhid di beliau supaya Allah mencukupkan. Tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberi kecukupan. Ya kalau beliau itu satu pintangannya dulu. Nah, oleh karenanya kita beliaulah mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada harapan beliau kecuali kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Min tujuan kita nih beliau ampun maaf. Anak misalnya kada tahu pintar. Nah, ya kalau beliau kita bingung kan anak-anak nyok sedih kuitan jangan. Kalau pun dimarahi beli jangan. Nang kuasa tu Allah kena menentukan ini nah. Jadi orang apa kadanya. Kita jangan kita. Nah banyak kalau kita terbuai anak ini mah jangan tahu pintar berdiam aja melihat matematika mamatia 5. Lihat bahasa Indonesianya pindah 5 juga. Melihat pindah jangan sedih berdiam aja dahulu. Kita berdoa kepada Allah. Mudahan anak dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berapa banyak kisahnya nana. Mohon maaf sudah makanya Tuhan tuh batajalli beliau dengan qadir ini pun maaf.
Anak nang pinanya tuh pina lambat aja nah. Matematikanya 5, bahasa Indonesianya 5. Nah, bahasa kasarnya gitu kalau banyak kuitan marah anak punya kata pintar sekolah. Badiam aja Allah Ta'ala tuh nah. Jangan marah pinon anak. Badiam aja. Berdoa aja lawan Tuhan. Karena siapa tahu nih kena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kena melabiahkan kehidupannya. Ada kalau bagi saya semalam, lawan pian semalam tuh ada kalau bagi saya semalam tuh ada. Ya kalau nah, anak 4 pintar. Beli 4 pintar nah, beli ampun maaf. Ada kegampangan beli anunya melihat anak nomor 5 membaca kada bisa, bepander pilat beliau menangis nama mani beliau. Nambah 4 pintar. Nah, yang kalau beli ampun maaf nah, Tuhan kuasa. Nah, awal dia lebih ampun maaf. Jadi menangis nang mama nih. Nah, sampai menyekolah ke pesantren. Guru anak kulu nih kayak apa guru nih. Membaca kada bisa aja guru sudah. Amalkan ikan. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Sekalinya apa? Diberi Tuhan. Panyugihnya pada nang 4 nang itu. Nah, beli ampun maaf. Sugih ini pulang hebat pulang nah memberi makan anak yatim, memberi fakir miskin. Beli ampun maaf nah. Ayo nyangkalah kuitan. Masya Allah, jajan kuitan menangis kuitan. Nah, ayo beli ampun maaf. Padahal membaca kata bisa, bepandar pilat. Ya kalau beliau sekolah kada kayak orang, pun maaf anunya nah. Sekalinya nah di rumah nah, rumah kono menampung fakir miskin. Ya kalau beliau memakani anak yatim, kuitannya menangis beliau, ya Allah anak kuning ini nah. Nah, ya kalau beri ampun maaf, kada menyangka, ya namanya nang 4 pintar-pintar, biasa-biasa aja hidupnya. Ya kalau beri ampun maaf, ini nang seikong, nah beli sampai di rumah aja amas batangan selemare, nah beli kada gampangan. Apa amas batangan selemare? Wajar aja Muhammad lebih kebun 50 hektar lebih, ya Pak. Nah, lu ampun maaf lah beliau lain. Nah. Orang nang bisi tanah nih lah, ampun maaf nang lebar nih itu beli ampun maaf. Nang baharago ayam aja tuh ulun baca di anu Muhammad di YouTube tuh kan ada keluar kalau orang baharago ayam Tuhan nak menyugihakan asalnya maharago ayam dulu ayam kampung 10 ekong beliau ya kalau beliau limbah 10 ekongnya kan bisa tanah gonol beliau pun maaf anda sedih. Jadi ayam itu jersidin ulun membaca di YouTube itulah ayam itu jersidin bilanya 3 bulan kawin sudah bertelur ya kalau Muhammad anunya nah. Jadi bila bertelur 10 jersidin, bila 10 ning ini jersidin anaknya rata-rata ayam itu kalau ditelurakan 10 juga jersidin. Jadi kalau 10 kali 10 berapa tuh beliau? Berapa tak? 100 ya kalau beliau nah 100 jersidin. Nah, rimba itu 100 ning ini jersidin dihidupkan ya kalau beliau 100 anggap nang mati jersidin. Ya kalau beliau separuh. Nah, jadi 50 jersidin. Nah, 50 ini pulang diintalukan pulang beli ampun maaf. Nah, 50 kali 10 berapa pulang? Berapa beliau? Berapa tah? 50 kali 10 berapa? 500. Nah, ya kalau beliau 500 nah mati pulang separuh. Berarti 250 jersidin. Itu aja nah jasin di haragu. Ya kalau beli ampun maaf nah, kalau kita punya tanah menganut dan ragu 250 ayam jersidin. Ya kalau dijual jasin ayam lakinya tuh nah. Ya kalau beli ampun maaf dijual aja jersidin 200 ekong. Nah, 200 ekong beli tuh kalau dijual 200 ekong ayam kampung berapa nih waktu? Hah? Itu nang dijawab bang harganya 50. Ya kalau beliau nah anggap 50 ya kalau beliau. 50 kali 200 berapa beliau? Berapa tak? Berapa tak? 50 kali 200 berapa dia? 50.000 kali 200 berapa tak? Berapa? Berapa? 10 juta. 10 juta sudah. Ya. Sampai 1000 aja sini. Nah, saya bagi saya sampai 1000 aja sini aku maharagu tuh nana. Ya kalau beliau jadi nukar ayam, nukarakan pakan ternakan kena. Nang dimakan tuh nang limbah-limbah di rumah tangga aja sih. Anu nasi apa-apa ya kalau nang orang baras nembak utuh nang makan aku tukar aja sih semuaan sampai jasin 1000 ikung. Nah, ya kalau beliau 1000 ikung itu jadi kali 50 berapa beliau? Berapa beliau? 1000 kali 50 berapa?
Berapa tadi 50? 50.000 kali 1.000 berapa dia? 50.000 kali 1.000 berapa dia? Berapa tah? Nah, ayo. Ayo dah, kada sugih lah. Kada sugih lah. Nah, ya kalau beliau, ayo bayangkan. Nah, ayam aja sebutnya. Ayam aja beli ampun maaf. Itik nyuwen pulang presiden. Bisa itik 300. Nah, sehari, ya kalau beliau keluaran intalu itik 300 kali 2.000. Berapa beliau? Berapa tak? 2.000 kali 300 berapa beliau? 600.000 sehari. Nah, ayo, ya kalau pinanya kayak itu aja, ya kalau 600.000 sehari, nah kali sebulan, nah, hanya ini aja, belum kebunnya, belum apanya semua, jadi pantas. Nah, padahal sidina ya kalau beli ampun maaf diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi masuk logika beli ampun maaf lah, pina kecil-kecil aja, ya kalau beli ampun maaf lah. Makanya ini boleh, apalagi di Banjar larang, ya kalau harganya, ya kalau boleh Banjar ini, nah ayam kampung kada dapang 50.000 sekong, ya kalau boleh ampun maaf anunya, nah dari situ beli ampun maaf, sugih jesin, jangan muluk-muluk diberi, nah ya kalau boleh ampun maaf, Tuhan tak memberi kesugihan, nyamannya yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah kuasa aja kalau ampun maaf yang Tuhan memulakan, umasin aku kada menyangka jesin diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa tiap rumah, nah di dalam rumah, amas batangan, duit beliau sedayo, ampun maaf diberi Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah Allah kuasa. Nah, makanya kita beliau oleh Rasulullah, mudahan kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kuasa beliau segala-galanya. Jadi oleh karenanya kita sebutin, jangan menganggap remeh beliau kalau masalah anak apa semua. Berdoa aja lawan Tuhan, karena Allah kuasa, hendak mengolehnya nyaman. Ya kalau boleh hendak malu kita kada ada daya, boleh ampun apa semua itu nang Allah Taala, kita perlu belajar tauhid. Makanya tenang aja belikan anak itu, doakan aja ini. Mudahan ya kalau beruntung, jadi kita orang Banjar itu kan gitu. Mudahan beruntung jadi kita. Nah itu aja beliau. Itu kalau kita belajar tauhid ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu pulang kalau orang putus harapan ini, guru kayak apa ulun di guru. Nah, Allah kuasa beliau mematikan kita husnul khotimah. Nah, di bidang akhirat pula. Ya kalau beliau ampun maaf ini, nah, ulu ni guru amal kada banyak makaya orang. Makanya sudah Tuhan ni kita beliau lah. Nabi itu menyuruh banyak istighfar. Mudahan kita mati husnul khotimah. Ya kalau beliau tu nah, ini nang ianya kita nah. Ya kalau beliau Allah kuasa aja beliau maanukan nang kayak itu nah. Dengan harapan mudahan Tuhan mematikan kita dalam husnul khotimah. Makan banyak kisah, sudah ampun maaf nih, ampun maaf nih. Ini banyak kisah biar orang biasa-biasa aja. Pun maaf sudah meninggal, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buru sarabutan aja, buru sarabutan. Meninggal, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu di Pakauman dari Nabi Allah. Orang Pakauman, ya kalau Pakauman kita bersama. Sidin itu ketujuh berjamaah. Nah, ya kalau beliau sidin masa akhir umur sidin beliau tu ampun maaf. Ketujuh duduk di pengajian, maka ini nah. Ada sedikit beliau ulun melihat dan orang Pakauman langsung mata sidin langsung melihat dan menyaksikan ulun guru sidin meninggal. Ya bayangkan, orang ada menyangka. Ya kalau beliau ke masjid sidin duduk di pengajian, yang duduk muntung anu bacaan jesin orang. Sekalinya satu mat pas mendadak beliau anu berabah awak pina sakit anu kada kau bapak lagi dirabah udah minang tu sidin berabah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah beliau meninggal. Nah nyangkalah kita orang biasa menyangkalah kita nah baca itu nah dasarnya ya ampun maaf ya dasar tuh beliau orang meninggal tuh ampun maaf lah. Inya orang mati ini beliau ada kriterianya, nampun maaf deh lah, ulama-ulama membagi gitu nah. Kalau kita meninggal, beliau lah dalam keadaan misalnya untuk sembahyang, ya kalau duduk pian sembahyang dan boleh apa semua meninggal pian itu husnul khotimah juga beliau. Itu tingkatan nomor 4 hanya beliau. Nah beliau ampun maaf. Ada orang pulang mati beliau dalam sujud, dalam baca Quran itu tingkatan nomor 3. Beliau pun nomor 3 aja. Nah, ada tingkatannya beliau pun maaf lah. Nah, ya kalau beliau, jadi kita misalnya ampun maaf, pian duduk di pengajian, apa kalau meninggal pian
Ya kalau itu akhir umurnya husnul khotimah narannya pian. Datang di mana sidin dia? Datang di masjid meninggal dari sidin dia. Itu husnul khotimah, tapi tingkatan keempat beliau. Nah, ada juga beliau ampun maaf kurang anu sidin betuntung mbah ya kena sidin. Semuanya banyak kalau melihat yang di medsos lah. Ya kalau beliau, mata semuanya sunat sidin sunat. Sekalinya sujud oleh meninggal. Ya kalau beliau ampun maaf itu husnul khotimah juga beliau. Itu tingkatannya nomor 3 beliau. Nah, ada yang nomor 2 ulang beliau tingkatannya beri ampun maaf orang itu kenapa namanya matinya beliau menyebut Allah Muhammad Rasulullah jasidin. Ya kalau beliau itu nomor 2 beliau. Tingkatan paling hebat nomor 1 adalah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu paling hebat beliau semua. Namun semua orang hebat semua, cuma derajatnya aja lagi. Ya kalau beri ampun maaf diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melihat berapa ikung maka itu beri ampun maaf kurang. Ada yang meninggalnya bila sedang, lah aku sudah parak mati saja. Lah Allah kuasa aja maka itu manu akan beri. Kita jangan patah semangat. Ulun berapa ikung sudah ampun maaf nama melihat contoh-contoh nak ini beri. Banyak orang yang biasa aja meninggal. La ilaha illallah oleh meninggal. Nah, ya kalau beli ampun maaf ini berapa ikung sudah nak itu nak tetamu beli. Ada yang meninggal beli ampun maaf lah. Ini orang kita Banjar nih juga. Sembahyang subuh Muhammad teh sedang garing ini patah sembahyang subuh nak kalah Muhammad. Allahu Akbar. Rabas ini enggak. Nah, enggak di masjid sini. Nah, Tuhan kuasa nak mematikan ini. Ya kalau boleh hendak mati dalam keadaan husnul khotimah kan. Makanya itu nah ya jar ulun pian ampun maaf lah. Ya umur kita ini nang sudah ya bawa kebaikan aja. Mudahan mati kita dalam puasa aja Tuhan. Cuma Tuhan nak melihat kita kebaikan kita dulu nah. Ya kalau kayak itu bila kita ini melihat kebaikan kayak itu Tuhan mematikannya karena kita. Bila kita suka masjid karena insya Allah mudahan kita dimatikan di masjid juga diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak nak kayak itu nah. Ada yang mati beli ampun maaf hartan baca Quran karena sini kebiasaan baca Quran. Ya kalau beliau meninggal sini baca Quran beliau diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sudah sunat aja gawian beli ampun maaf matinya sudah sunat sidin. Ya kalau diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah Allah bisa mematikan. Makanya orang tuh ini apa semua nah nang diberi Allah nang buruk apa sebenarnya padahal lu kada melihat karena mengaji di ujung-ujung aja sih berduduk beliau. Karena belum pengaji itu di ujung-ujung aja duduk sih teman-teman sekalinya mati orang menyaksikan langsung garing pindah sedikit aja sih. Nya orang banyak kalau orang biasa di Muhammad anu garing di bawah arit. Ya kalau apa jawabannya tuh apa garing apa narannya? Nang berjalan ya garing aja cuma apa naranya tah? Nang kadang nang anu tah? Garing apa nanti berjalan? Main. Cuma di bawah jalan aja beliau pun mau garing awak. Sekalinya beliau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu pun maaf beliau istimewanya. Bila orang kawan itu udah halal jannah sudah. Masuk surga diberi Allah Subhanahu wa taala. Biar orangnya kayak apa aja tuh kalau Allah kuasa, pun Allah kuasa nah kayak itu menjadikan orang tuh beliau jangan patah semangat. Allah kuasa di situ. Ya kalau diberi Allah Subhanahu wa taala, makanya kita ini kita berdoa apa gunanya? Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya nambah tontong ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Itu yang paling hebat di umur kita kuasa Allah kan kalau kita mematikan dalam keadaan husnul khatimah. Nah makanya kita berharap semua beliau Allah kuasa. Tidak ada lain beliau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena ini tauhid mantapnya hidup lalu tenang. Ada memikirkan lagi apa sih? Lagi memikirkan kalau beri ampun maaf. Nah, diri kita nak kemana tuh berdoa lawan Tuhan diselamatkan Tuhan. Lu ampun maaf panglah nah. Ya nak kemana-mana tuh berdoa lawan Tuhan, nak berjualan, nak apa beri ampun maaf. Insya Allah rezeki itu ada jadi Tuhan mau mulahkan. Ya kalau beri ampun nah. Makanya orang soleh itu ampun maaf pilihan berjualan jadi nah. Apa diucap siden? Orang soleh itu beli kadang asyhadu an la ilaha illallah dalam kitab gitu. Nang berdagang di sini namanya kawak asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah 3 kali ke hadapan ke kanan mudahan Allah bukakan segala pintu rezeki. Nah
Kalau kita pulang misalnya berjalan mudah diselamatkan oleh Tuhan, ya kalau boleh berdoa lawan Tuhan beliau, mudahan diselamatkan. Bismillah, 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 Alhamdulillah, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Baca mudahan selamat dalam perjalanan. Allah kuasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ampun maaf beliau berapa banyak kita nang kemana-mana tuh beliau minta lawan Tuhan. Mudahan minta selamat akan. Ya kalau boleh ampun maaf. Lu berapa banyak pina zaman ini musibah beliau ya Allah. Datang tabrakan tadi. Ya kalau tadi ampun maaf beliau TV tadi nah. Beliau pun angkot diguguri anu mah teh. Anu dang dibawa tronton tuh apa tuh namanya roll nang gono bulat nih itu. Lepas beliau nah, ayo gugur ke angkot nih itu. Beliau anang di dalam anu nih. Nang di dalam angkot nih ini ya Allah patah awaknya apa semua nah. Menyangkal anak itu nah. Ya kalau beliau pun maaf nah, itu nang kita mudahan minta selamatkan di dalam perjalanan. Itu di luar otak kita beliau Nah, makanya itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudahan kita dijagakan oleh Allah karena Allah kuasa. Siapa lagi nak kau beliau pun maaf nah. Siapa nak kau melindungi anak kita, melindungi kita, melindungi segala-galanya boleh kecuali Allah beliau. Allah kuasa di situ segala-galanya. Makanya Allah pun maaf lah. Awak pian kan kuasa, Tuhan menghilangkan dalam kubur. Supaya tahu nah. Ya kalau beliau pun maaf nih nah. Allah kuasa nana, jasirin patak aku jasirin. Mbak dipatak beliau masuk dalam kubur. Sekali hilang. Itu siapa nama amalkan dengan itu beliau? Itu orang nama amalkan bulan Rajab. Bila membaca Qul Wallahu Ahad 12 kali beliau sehari. Bila bulan Rajab tuh nah, ya awaknya hilang dalam kubur. Hilang. Dan ke Tuhan. Jadi orangnya kadada, apalnya kadada di mana? Itu ngalih mana tuh? Itu kelasnya hebat banget. Itu kisah di kitab ya kalau beliau. Ini mah hari-hari baca Qul Wallahu Ahad jasirin. Karena bila nyanu lawan baju kuning di sini tanah makan karena dari situ dibuat ya kalau boleh. Nah makanya tuh dalil juga beliau ampun maaf lah kita di rumah tuh punya kawas surban kah di andak ya kalau di anu nah di pesejadahan ya ampun maaf lah surban kah di andak tuh nah supaya kalau kita mati beliau ada juga saksi hidup ya kalau beliau ampun maaf jadi saksi hidup jadi surban bagus aja kan surban tuh karena suatu saat mati kan bapasan lawan anak pian ini surban abah nang sembahyang lah ini nah ya kalau apa sebenarnya bila abah mati buat akan dalam kubur buat akan ini jadi saksi kena ya kalau beliau ini jadi saksi kalau nah makanya itu beliau itu orang-orang soleh itu kayak itu makanya ada yang pakai orang baju tawaf dipakaiakan agar kain ihram ya kalau Muhammad anu kain ihram tuh nah dipakaiakan akan bajuan nih baju kain kafan ya kalau beliau pun maaf surban yang dipakai disurbanakan sidin waktu memakai itu beliau tuh nah itu supaya jadi saksi kan dalam kubur beliau ampun maaf mudahan Tuhan mengurangi siksa dalam kubur tapi kalau orang hebat-hebat menghilang dalam kubur nah ya bayangkan kita kan sudah hilang beliau ampun maaf Allah kuasa awak kita tuh sampai utuh sampai hari kiamat beliau makanya nih lo ada dua metode Alhamdulillah secara zahir kalau guru-guru kita beliau tuh ada dua metode makanya orang yang makrifat tuh beliau ada yang lewat napas beliau ini berzikir kada ampi-ampihan Allahu Allah. Itu dalam kubur benar kada mancur. Nah, itu ada yang kayak itu Allahu. Nah, beliau pun maaf. Itu dalam kubur kada hancur. Nah, hanya situ sih memberi marifat. Nah, ada juga secara syariat bilang ya kalau beliau pun Tuhan sampai awak jangan hancur nih. Ada sembahyang sunat awabin. Jadi sembahyang sunat awabin ini limbah maghrib 2 rakaat jadi 6 rakaat beliau. Itu awak kada hancur juga. Nah, ada lewat Quran membacanya beliau pun. Itu kuasa Tuhan, Allah begitu beliau. Ada lewat Quran membaca surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Bila pian baca nang itu setiap malam sebelum tidur, ya kalau nanya baca itu jamin pian bila sudah ke dalam kubur, pian kada hancur awak pian. Nah, jadi pilih nama mana pian, memilih nama mana nah. Ya kalau boleh nanya, amun semuaan hebat lagi. Semua hebat lagi beliau pun nah jadi ada nah Allah nah Allah tuh hebat lagi beliau pun maaf nyata nah ada nang lewat nang surah Al-Muluk ya kalau setiap malam nah ada nang sunat awabin beliau anunya itu beliau semuaan kena di dalam kubur kena awak kada hancur nah buktikan aja ya pun maaf beliau buktikan karena beliau pun maaf nah kalau pian meninggal dalam kubur
awak pian kada dihancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini nah ampun kita budanya pengajian ni beliau mudahan kita kaum mengamalkan. Artinya bila kada hancur awak tu berarti kada disiksa di kubur. Ya kalau boleh ampun maaf, kada disiksa di kubur. Ulat jangan ada wani. Kalau ulat kada wani boleh ampun maaf, karena sudah perjanjian beliau dalam kitab itu. Jadi oleh karenanya kita mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa sudah? Bisa sudah? Sudah. Kadang-kadang salah. Cukup dulu beliau lah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita beliau lah. Mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita beliau lah. Mudahan Allah jadikan kita keberkahan dunia akhirat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat majelis ini kita berdoa beliau lah. Dan anak-anak kita di rumah jadi anak nong soleh, solehah. Dan jadi anak nong soleh, solehah. Berkat kita mengaji malam ini beliau lah. Mudahan rezeki dilapangkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita sehat walafiat, panjang umur dalam takwa beliau lah. Mudahan kita panjang umur dalam takwa, panjang umur dalam takwa beliau lah. Dan kalau kita meninggal dunia, mudahan kita mati husnul khatimah, mudahan kita mati husnul khatimah, mudahan kita mati husnul khatimah, dapat membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.